अस्सलाम वालेकुम। फराज मंसूर रेबिचुअल्स के इस प्लेटफॉर्म से अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हमने जैसा कि आपको कुछ देर पहले ही अपने पेज पर हमने मुतला किया था कि हम कुछ देर में लाइव आज जाएंगे। आज की ये जो बैठक है इसका खुसूसी तौर पर इंतज़ाम किया गया था और बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन वही हालात और वाक़यात की वजह से जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन हमने बहुत जल्द उसके ऊपर काबू पाते हुए आज हमारी इस महफूज बैठक में जो है हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान। बात करेंगे हम कुछ शायरी के हवाले से। जब तमाम लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं और इस वक्त में क्या सोच रहे हैं वो लोग, वो शायर जो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के कायल हैं और अपनी बात दूसरों के कहने के कायल हैं, वो क्या सोच रहे हैं और उनकी जिंदगी किस तरह से चल रही है और कौन सा कलाम आजकल जो है वो आ रहा है, ये तमाम बातें होंगी हमारे साथ। और मेरे साथ यानी फराज मंसूर के साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर फैसल कमाल हैदरी साहब भी। डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में शामिल करते हैं और साथ ही हमारे साथ कौन मेहमान होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। अभी हम डॉक्टर साहब को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम फराज मंसूर के लिए भी और वालेकुम अस्सलाम हमारे तमाम तर उन लोगों के लिए जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं और उन लोगों के लिए भी, बल्कि उन मेहमानान के लिए भी जो हमारे साथ आज मौजूद होंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं, जैसा कि फराज मंसूर ने बताया आपको कि हमारे साथ कुछ मेहमानान हैं। ये वो मेहमानान हैं व्यूवर्स जो जिन्हें मैं कहता होता हूँ कि ब्लूमिंग बर्ड्स। ये वो लोग हैं जो अभी अदब की दुनिया में, अब तदरीस की दुनिया में, अगर हम लोग अपने तीसरे मेहमान की या पहले मेहमान की, उसे किसी भी तरफ वैसे फिक्स किया जा सकता है। ये वो सारे लोग हैं जो किसी न किसी दौर में मेरे साथ तालिब इल्माना सूरत में वाबस्ता रहे। आजकल ये लोग अपने अपने शोबा जात में कामयाबी से काम कर रहे हैं। हमारे साथ कौन कौन मौजूद होंगे? हमारे साथ मौजूद होंगे जी जीएम शाह साहब। जीएम शाह साहब माशाल्लाह शायर भी हैं, जीएम शाह साहब गायक भी हैं, जीएम शाह साहब लिखारी भी हैं, जीएम शाह साहब किसी दौर में खाका निगार नहीं कहते इसको, बल्कि क्या कहते हैं, कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट। यस, कार्टूनिस्ट भी रहे हैं। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इमरान फिरोज साहब। इमरान फिरोज माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं, तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। और इनके अलावा तीसरे जो हमारे साथ मेहमान आज होंगे वो थोड़ी ही देर में हम लोगों को ज्वाइन कर लेंगे। अदनान मोहसिन, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर हैं, तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया था कि ये वो सारे के सारे दोस्त हैं जिनसे आज का ताल्लुक नहीं है, ये ताल्लुक दहाई से ज्यादा तो कम से कम हो चुका है, बरसों पर मुहित हम इसे बासानी कह सकते हैं। शाह जी कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत कैसी है? बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आजकल माशाल्लाह जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं, मुल्क नहीं, पूरी दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, आज से 3 माह में और आज में क्या फर्क महसूस होता है आपको मुख्तसरन? सर जमीन आसमान का फर्क है इन 3-4 माह में। मैं अक्सर वो कहा करता हूँ कि इस बात का बड़ा शिद्दत से अंदाजा हुआ कि घर वाले अच्छे लोग हैं तो वक्त उनके साथ गुजारना चाहिए। ये नहीं आपको अब भी पता चला इतनी सारी उम्र के बाद कि घर वाले अच्छे लोग हैं? इसका मतलब ये कि आपके सुनने वाले या आपसे मिलने वाले तो जाहिर है कि ये जानते हैं कि आप जनरली घर पे नहीं पाए जाते, आपको सुनने वालों को भी ये मालूम हो रहा है कि आप जनरली घर पे नहीं पाए जाते। तो इमरान फिरोज, आपके हालात भी ऐसे रहे कि आप घर पे पहली पहली दफा दाखिल हुए? बस सर, जो भी आदमी जिसका ताल्लुक दाखिल से होता है वो घर में थोड़ा ही टिकता है। सुभान अल्लाह, ये वैसे कितनी दिलचस्प, मतलब पैराडॉक्सिकल किस्म की बात है कि जिसका ताल्लुक घर से दाखिल से होता है वो घर पे कम ही टिकता है, वो भी दाखिल आपसे परे ही उसको ढूंढता रहता है। हाँ जी, तो तो माशाल्लाह। जी बहुत जी, अच्छे बाद इत्तेफाक हुआ घर में रहने का। और कैसा लगता है घर पे रहना वैसे? सर, जमहूरी जो असूल है ना वो आपको अच्छी तरह से समझ आते हैं कि आपको बहुत सी मुख्तलिफ आरा को बर्दाश्त भी करना पड़ता है और फिर आपको ये भी पता लग जाता है कि आप फरार भी नहीं हो सकते उनसे। तो अच्छा, जो वैसे एक लोग वैसे बाय द वे, अगर तो मुख्तलिफ आरा से आपका मकसद सिर्फ इख्तलाफी राय है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज घर पे आपके कितनी मुख्तलिफ राय होती है?
سر وہ تو ظاہر ہے جہاں پہ بھی دو لوگ اکٹھے, ہم جو شعراء ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کنفیوژن کے عادی ہو جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے خیال ہماری ایک مکمل دنیا ہے اور اس دنیا میں کوئی اور قدم نہ رکھے, اور ہاں عملی یہ جو بات دنیا جی ہاں اس بالکل ایسے میں, ہی ہے. ویسے شاہ جی آپ نے تو اپنے آپ کو اس حوالے سے آزاد رکھا ہوا ہے نا کہ آپ دوسرے کو کسی کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے, آپ ہیں ہی اکیلے. نہیں سر, اللہ کا شکر ہے, میں اس حوالے سے بڑا پابند انسان ہوں. ہاں آپ کی صرف ہمیں یہ سمجھ آ سکی کہ آپ انسان ہیں. باقی بات جو تھی وہ ہوا میں کہیں اڑ گئی, اور میں نے اس آپ کی طرف مڑا بھی اس وجہ سے تھا کہ عمران فیروز کی آواز قدرے کٹ رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے وہ بالکل کٹ جائے تو میں آپ کو جوائن کراؤں. ہاں لیکن عمران آپ بات کر رہے تھے کہ دوسروں کی رائے آپ کے یعنی شاعر لوگوں کے لیے ذرا برداشت کرنا یا سننا یا اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. ہاں جی سر, وہ ظاہر ہے کہ انسان جب کوئی بھی چیز تخلیق کرتا ہے تو وہ اس اٹر شیورٹی کے ساتھ کرتا ہے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں یا جو بھی سوچ رہا ہوں وہ اس دنیا کا آخری سچ. تو ظاہر ہے پھر اس طرح کے آدمی کو مختلف آراء کے درمیان رہنا پڑے, تو بڑی ہیلدی ایکسرسائز ہے یہ بھی. بڑے ڈرتے ڈرتے کہا ہے آپ نے ویسے ہیلدی ایکسرسائز کا. بڑے دفاعی سے انداز میں کہا ہے آپ نے کہ بڑی ہیلدی ایکسرسائز ہے. اچھا فراز منصور, آپ جی کے گھر پہ میں ہوتے ہیں بالکل میں ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہوں, اور انٹرنیٹ کے مسائل جو ہیں وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ ہینڈل کرنے ہیں, آواز بھی کٹ ہوگی. میں اپنے تمام دوستوں سے اس بات کے لیے یقیناً معذرت چاہوں گا کہ میں ہاں جی, جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. فوزیہ سہیل ہیں ہمارے ساتھ, ثنا ایوب ہیں, محمد رضوان یاسین ہیں. آج کا پروگرام دلچسپ ہوگا انشاءاللہ. رضوان کوشش اور امید تو یہی ہے اور اسی پلان کے ساتھ بیٹھے ہیں, آگے دیکھیں بہرحال کیا ہوتا ہے. رضوان نے جی ایم شاہ اور عمران فیروز کو بھی خوش آمدید کہا ہے, اور اس کے بعد عمران چودھری ہیں جناب, بہترین کاوش. اسامہ اندلیب ہیں. شاہ جی کی خدمت میں سلام. شاہ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی, بہت عمران محبت. فیروز صاحب, جناب آپ کے بہت سارے چاہنے والے جو لوگ ہیں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور تھوڑی ہی دیر محبت میں ہے ان ہمیں سب. ایک اور صاحب جو ہیں وہ بھی جوائن کریں گے. تو اس طرح لوگ جڑنا شروع ہو گئے ہیں. آج ہم نے اس محفوظ بیٹھک میں, جیسا کہ ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان دنوں میں جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے نہیں مل پا رہے, تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ایک محفوظ بیٹھک کا انتظام کیا کریں, اور آف اینڈ آن اس میں انشاءاللہ تسلسل لانے کی بھی کوشش کریں گے. جب ہمیں موقع ملے, جب ممکن ہو, تو ہم اپنے دوستوں کو اس محفوظ بیٹھک میں دعوت دیں تاکہ اس میڈیم کے تھرو جو ہے وہ ہم اپنی باتیں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کر سکیں. سو آج کا بھی یہی تھا کہ یہ تمام دوست, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ وجہ ہی یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی وقت میں سر کے شاگرد رہ چکے ہیں. سو آج کلام باقاعدہ میرا خیال ہے کہ عدنان بھائی بھی آئے ہیں, اور عدنان بھائی مانگ رہے ہیں جناب 5 منٹ. ایسے حالات میں عدنان صاحب ایک مسئلے میں ہیں, اور وہ بھی اگلے 5 منٹ میں ہمیں جوائن کر لیں گے. میرا خیال ہے کہ سر ہم آغاز کرتے ہیں. ہاں جی, ہم بیسکلی اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. ظاہر ہے جیسا کہ فراز نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کوشش تو کچھ ایسی تھی کہ ہم سم ویئر کوئی 7 بجے کے قریب چیزوں کو جوڑ پائیں, لیکن یہ آن لائن دنیا, اس سے ہم لوگ بھی ذرا آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو رہے ہیں. کچھ ہمارے مسائل ہیں, ہم کہنے کو 4G میں جی رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کون سی جی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. بہرحال اس کی وجہ سے لیٹ ہوئے, تو اب مزید تاخیر کرنے کے بجائے ہم اپنے دوسرے مرحلے کی طرف جاتے ہیں, جس مرحلے میں ہم اپنے مہمانوں کا کلام سنیں گے, اور کچھ ان سے مزید شاید ہو سکتا ہے ہم گفتگو بھی کریں کلام کی مناسبت سے. تو فراز منصور آج کے دوسرے مرحلے کا آغاز کریں. جی ہاں, دوسرے مرحلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور کچھ شاعری جو ہے وہ ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویکینڈ پہ شیئر کی جائے, کچھ کلام جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو بلا تاخیر جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں, اور اپنا ایک مختصر سا کلام جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, اور اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی
इजाजत सर। जी जी। कहते हैं जी कि अर्श तक जो हिला गई होगी, अर्श तक जो हिला गई होगी, फर्श से एक दुआ गई होगी। वाह वाह, अर्श तक जो हिला गई होगी, फर्श से एक दुआ दुआ गई गई होगी, होगी। आके उन ख्वाबनाक आंखों में, आके उन ख्वाबनाक आंखों में ख्वाब को नींद आ गई होगी। वाह, आके उन ख्वाबनाक आंखों में ख्वाब ख्वाब को को नींद आ गई। नींद आ गई होगी। और मैं तो मैं था, सो मिट गया था मैं। मैं तो मैं था, सो मिट गया था मैं। वो भी वो थी, सो छा गई होगी। अच्छा है, वाह मैं वाह, भी मैं था, सो मिट गया था मैं। वो भी वो थी, सो सो छा छा गई गई होगी। होगी। और वो जो मरने से खौफ खाते थे, वो जो वो जो मरने से खौफ खाते थे, जिंदगी उनको खा गई होगी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, वो जो वाह वाह मरने वाह से वाह, खौफ खाते थे, वाह 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 वाह, जिंदगी उनको खा गई खा होगी। गई होगी। क्या कहने और फराज, वाह इतना वाह। भागे, बहुत शुक्रिया, इतना भागे कि भाग जाग गए। अच्छा, इतना भागे के कि भाग भाग जाग जाग गए। गए। ये अदा उनको भाग गई होगी। वाह, इतना भागे कि भाग के जाग भाग गए। जाग गए, ये अदा ये अदा उनको भाग उनको गई भाग होगी। गई होगी। और दस्त बस्ता जो एक सदा दी थी, दस्त बस्ता जो एक सदा दी थी, वो भी बेदस्तो पा गई होगी। वाह, आके उन ख्वाबनाक आंखों में ख्वाब को नींद आ गई होगी। आहा। और वो भी मैं था, सो मिट गया था मैं। वो भी वो थी, वो भी वो थी जो तो छा छा गई। गई होगी। वाह, बहुत शुक्रिया जनाब। ले जनाब, इस तरह से हमने बाकायदा आगाज कर दिया मुशायरे का। अब सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों बात ये है कि ऑनलाइन दुनिया की भी अपनी जी जी, मैं जरा ये भी संभाल रहा हूँ सर, जरा नेचर होती है, अपने कुछ हालात होते हैं। जहां फराज मंसूर बाकी चीजों को संभाल रहे हैं, वो तो चले ऑनलाइन के मसाइल हैं। ऑनलाइन मामलात में एक चीज ये भी होती है कि ये जो चाय इस वक्त मैं पी रहा हूँ, इसका बंदोबस्त अगर आप चाहें तो अपने लिए अज खुद कर सकते हैं। नहीं, अमेरिकन सिस्टम है सर। अमेरिकन का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में ये है कि मतलब अमेरिकन सिस्टम में तो फिर भी इकट्ठे होके सारे अपने अपने खर्चे से कर रहे होते हैं ना। यहाँ पे इकट्ठे होके नहीं कर रहे। हाँ, अलबत्ता आप ये देख सकते हैं कि ये कप बड़ा भी है और बहुत अच्छा भी है, चाय भी बहुत अच्छी है। सर, वो मुझे एक बड़ी मजेदार बात याद आ गई चाय के हवाले से, मैं जरूर अपने सुनने वालों की नजर करना चाहूंगा। जी इमरान जी। भाई, दयाल सिंह कॉलेज के करीब एक चाइना टी स्टॉल है, ढाबा है, जहां अंदरून के लोग आते हैं, बैठते हैं, तो अक्सर बेशतर वहां जाना होता है। तो वो बैठा हुआ था, तो एक बुजुर्ग ने आके आवाज दी कि पुत्र एक कप चाय दा लेके आई। तो दौड़ा दौड़ा गया और उसने कहा जी ठीक है। तो वो कप चाय का जब लेके आया तो उसको ठोकर लगी, तो वो थोड़ी सी चाय ना गिर गई। जैसे ही चाय गिरी तो उसने कहा चाचा जी माफी चाहना, चाह रुड़ गई है। तो वो बुजुर्ग हंस के कहने लगे कोई नहीं पुत्र, जिथे चाह होवे रुड़ दे कुछ ना कुछ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो ये सब आपके मसाइल। इमरान भाई के चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि कख सवाद नहीं आया गल दा, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही, पहुंच ही नहीं रही आवाज। नहीं, आवाज उनको पहुंच रही है। हो सकता है कि उन्होंने किसी और तफहीमी मसले की वजह से इस पे कोई ज्यादा इजाफा नहीं किया।
جی میں پھر آ گیا معذرت کچھ دوستوں کے میسیجز آ رہے تھے، میں ان کو بھی ساتھ دیکھ رہا تھا، اس کی وجہ سے نا کچھ میرا سسٹم تھوڑا اسٹک ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. بلا تاخیر جناب آگے بڑھتے ہیں اور اب جی ایم شاہ صاحب کے جو ہے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب وہ اپنا کوئی کلام جو ہے وہ شامل محفل کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. شاہ جی اوور ٹو یو. جی بسم اللہ، بہت شکریہ فراز بھائی اور ریچولز کی پوری جو ٹیم ہے. بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے آن لائن اکٹھ کیا اور دوستوں کو پھر سے بڑے عرصے کے بعد عمران بھائی کو دیکھنے کا موقع ملا. اللہ سلامت رکھیں. عدنان بھائی سے انشاءاللہ پہلے بھی ملاقات ہوئی، دوبارہ سے انشاءاللہ بات چیت ہوگی. آج کے اس مشاعرے کے میرے مجلس ڈاکٹر فیصل کمال حیدری صاحب جو میرے استاد ہیں، میرے مربی ہیں، میرے مرشد بھی ہیں، ان کی اجازت سے 2-3 اشعار نظر کرتا ہوں جی، اور اس کے بعد نظم کے کچھ مصرے آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. اللہ کرے آپ کے دل تک پہنچے اور آپ دوستوں کو پسند آئے. تو 2-3 شعر جی کہ وصل کے خواہاں تارے رات کی دھول ہوئے، واہ. وصل کے خواہاں تارے رات کی دھول ہوئے، پھول ہوئے، ہجر کا مارا ایک ستارہ باقی تھا. واہ اچھا ہے. ہجر وصل کا کے مارا ایک خواہاں ستارہ، خوب ہے. تارے رات کی دھول ہوئے، پھول ہوئے، ہجر کا مارا ایک ستارہ باقی تھا. چلتے چلتے دریا رستہ بھول گیا، واہ. چلتے چلتے دریا رستہ بھول رستہ گیا. بھول گیا. ایک میں تھا اور ایک کنارہ باقی تھا. واہ. چلتے چلتے دریا رستہ بھول رستہ گیا، بھول گیا. ایک میں تھا اور ایک کنارہ باقی کنارہ تھا. باقی تھا. واہ وقت کی دیمک چاٹ گئی تھی خال و خد، واہ. وقت وقت کی کی دیمک دیمک خال و خد، چاٹ گئی تھی خال و خد، آئینے میں عکس ہمارا باقی تھا. واہ. وقت کی دیمک چاٹ گئی تھی خال و خد، آئینے میں عکس ہمارا باقی تھا. ایک میں تھا اور ایک کنارہ باقی تھا. واہ. نظم کی کچھ مصرے سر میں آپ کی اجازت سے نظر کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں کی سماعتوں کی نظر. وہ ہے کہ کبھی چاہا تھا میں نے زندگی اس دور سے گزرے، واہ. مگر اب یہ کہاں ممکن، چلو چھوڑو یہ سب بیکار کی باتیں. کبھی چاہا تھا میں نے زندگی اس دور سے گزرے، مگر اب یہ کہاں ممکن، چلو چھوڑو یہ سب بیکار کی باتیں. کی باتیں. تیرے بالوں میں اتری چاندنی میری آنکھوں میں دھندلاتے ہوئے سپنے تیری مسکان پر چمکیں. کبھی ایسے ہی بستر پر ذرا سا نیند سے پہلے لگا تکیا چھپا دینا، تمہارے واسطے بازو کو پھیلا کر نیا تکیا بنا لینا. کبھی سچے کبھی جھوٹے ہی منہ تعریف کر دینا، مگر ہر بار سچ کہنا تمہارے بن ادھورا تھا، تمہیں پا کر میں پورا. جوانی کی کوئی میٹھی شرارت ہونٹ پر آئے، میں تجھ کو اور تو مجھ کو بڑھاپے میں اترتا دیکھ کر آنکھوں میں مسکائے. کبھی چاہا تھا میں نے زندگی اس دور سے گزرے، کبھی چاہا تھا میں نے زندگی اس دور سے گزرے، مگر اب یہ کہاں ممکن، چلو چھوڑو یہ سب بیکار کی باتیں. مکان چھوٹا بھی ہو جائے تو مل کر گھر بنا لیں ہم، خاموشی کے مزاجوں کی سبھی پہنائیوں کے ہوں، درو دیوار شاہد گھر کے سب انگڑائیوں کے ہوں. سنٹرا اور لوئس کے پرانے گیت کی سچائیاں کانوں میں رس کھولیں، جہاں چائے نہ ٹھنڈی ہو، جہاں بتی کے جانے پر ہمیشہ دیپ جلتے ہوں، کسی کمرے کے پردے پر کہیں دو سائے ملتے ہوں، جہاں پردائے سیمی پر کوئی پکچر رومانی ہو کہ جس کے دیکھنے کے درمیاں بازو یوں ہی بے ساختہ شانے پہ آ جائے، دلوں کا قرب آ جائے. کبھی چاہا تھا میں نے زندگی اس دور سے گزرے، مگر اب یہ کہاں ممکن،
کبھی خرچے زیادہ ہو بھی جائیں تو مہینے کے بچے آخر دنوں میں اس طرح گھومیں کہ جیسے گھومنے کا حق ہمیں ورثے میں حاصل ہو. مہینے کی یکم آنے تلک اپنی بہت سی خواہشوں کو مٹھیوں میں بھینچ کر لائیں. مرنڈے، گول گپے اور پنجیری یا چاول کی بنی پنی سے بچپن کھینچ کر لائیں. کبھی چاہا تھا میں نے زندگی اس طور سے گزرے. اس طور سے گزرے. کبھی دیری سویری کام پر ہو بھی اگر تو بھی بتا دینا. میں گھر دیری سے لوٹوں گا، سنو مت جاگتی رہنا. کبھی دیری سویری کام پر ہو بھی اگر تو بھی بتا دینا. میں گھر دیری سے لوٹوں گا، سنو مت جاگتی رہنا. اکیلے گھر سفر کرنا بھی پڑ جائے تو وقفے مختصر کر کے یہ میسج بھیجتے رہنا. ابھی پہنچی نہیں ہو کیا؟ سفر کتنا ہے اب باقی؟ پہنچ کر یاد سے مجھ کو بتا دینا. کبھی سر گود میں رکھنا تو پیشانی پہ ہونٹوں کا وہ بوسا، مگر اب یہ کہاں ممکن. کبھی چاہا تھا میں نے زندگی اس دور سے گزرے. کبھی چاہا تھا میں نے زندگی اس دور سے گزرے، مگر اب یہ کہاں ممکن. چلو چھوڑو یہ سب بیکار کی باتیں. بہت شکریہ جی. واہ 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 شاہ جی، زبردست ماشاءاللہ. کچھ دوست ہیں جی جی شاہ جی ماشاءاللہ، بہت زبردست کلام، بہت مزیدار نظم تھی، بڑا پہنچ گئے تھے. اچھا میں واقعی نظم میں گھوما ہوا تھا، واپس آئے ہیں تو یہ نا دوست ہیں تو ان کو جلدی جلدی ان کو بتاتے ہیں. جی ان کو شامل عتیب کریں. اعظم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عتیب اعظم، بہت شکریہ. مشہود رحمان بٹ ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. اس کے علاوہ تسنیم عباس قریشی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. زین باجوہ ہمارے ساتھ ہیں. تیمور رانا ہیں. عاقب علی ظاہر ہیں. آسیہ منیر ہیں. سبطین علی، سید سبھی علی دوست بخاری صاحب سبھی ہیں. دوست سلامت رہیں. سبھی دوست اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. اور یہ بڑا حوصلہ ہوتے ہیں شاہ جی کے دوست جو ہوتے ہیں نا. ابھی سلمان ریاض صاحب ہے، وہ آپ سے مطلب کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی جو ہے ان سے ترنم سے. بالکل جناب سلمان صاحب، ہم نے شاہ جی کو شاہ جی سے ترنم سے بھی سنیں گے. ابھی ہم عمران صاحب کی طرف بھی بڑھیں گے اور ساتھ عدنان محسن بھی جو ہے وہ بھی ہمیں جوائن کر لیا. عدنان محسن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ عدنان محسن صاحب کو بھی ہم شامل کرتے ہیں جناب محفل میں. بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. جناب عدنان محسن صاحب السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں السلام سب علیکم لوگ؟ عدنان بھائی، بسم اللہ. شاہ جی کیسے ہیں؟ حیدری صاحب کیسے ہیں سر؟ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ پہنچ گئے. 5 سے 10 منٹ آپ کے جی میں تھوڑے زیادہ ہو گئے لیکن ماشاءاللہ پہنچ گئے. جی میں پہنچ گیا. چلیے ماشاءاللہ. عمران کیا حال ہے؟ خیریت سے ہو؟ عمران فیروز، جی جی عمران فیروز آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ اختلافی رائے کو سننا ذرا مشکل ہوتا ہے گھر پہ، لیکن آپ کو اتنا خوف کیوں ہے؟ چلیے خیر. اچھا ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادروائز بھی مسائل ہے لیکن وہ ان کی شدت یہ نہیں. چلے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ جس دنیا میں جینے کے عادی ہیں، جس میں آپ کو ذرا سہولت رہتی ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ شاعر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس دنیا میں ہمیشہ رہے جہاں پہ جو اس نے خود تخلیق کی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا سچ اسے سب سے بہترین سچ لگتا ہے. تو فراز منصور کے بہاف پہ میں بیسیکلی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے کلام سے ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو بھی نوازیں. جی جی ضرور سر. میں ویسے اب شاعری چھوڑ چکا ہوں لیکن کبھی نہ کبھی کوئی الٹی سیدھی حرکت جو ہے وہ میں کر لیتا ہوں. 3 شعر ہیں جو ابھی پچھلے دنوں لکھے ہیں. عدنان بھائی آپ کی اجازت سے سر کو اجازت دے چکے ہیں. بسم اللہ. یہ تو ظاہر آپ سمتوں کے اعتبار نے دھوکہ دیا نہ. سمتوں کے اعتبار نے
ने धोखा दिया न हो, इस आसमां के पार भी तहत सुरा न हो। वाह 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 संतों वाह के वाह। एतबार ने धोखा संतों के एतबार ने धोखा दिया न हो, दिया न हो, इस आसमां के पार भी तहत सुरा न हो। तो सुरा न हो। और गाली को सुन के चल दिया है खुश दिली के साथ। वाह गाली वाह। को सुन गाली के चल को दिया है सुन के खुश दिली के साथ। वाह चल दिया है खुश हो दिली के सकता है साथ। वो आदमी इतना बुरा नहीं हो, वाह वाह। वाह। है वो आदमी इतना इतना बुरा ना बुरा ना हो। हो। जी लग रहा है आज तेरी याद के बगैर। आए है वाह जी वाह लग वाह रहा वाह है वाह वाह। आज, जी लग रहा है आज तेरी याद के बगैर, ये भी जी किसी रकीब की ही बद्दुआ ना हो। जी लग रहा है आज तेरी याद के बगैर, ये भी किसी रकीब की ही बद्दुआ ना हो। ये भी किसी रकीब की ही बद्दुआ ना हो। वाह। और सर एक नज्म बहुत पहले लिखी है, बल्कि लिख रहा हूँ मुसलसल, उसका एक हिस्सा, और उसके बाद फिर माफी चाहूंगा और माजरत। वो उसके नज्म बाद किस बात से तवील माफी नज्म है काफी। चाहेंगे? अच्छा नहीं उसके नहीं आप तो वो माशाल्लाह एक लंबी बात। हमने किसी से कोई हमने ये वक्त ऑन एयर खरीदा नहीं हुआ, आप बिल्कुल सुना सकते हैं, लेकिन नज्म आप लिखे चले जा रहे हैं, लिखे चले जा रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ बस वो पता नहीं क्या मामला है उसके साथ। वैसे इसको हम कह अच्छा तो सकते उसका हैं जो कि नज्म, पहला वैसे हम कह सकते हैं कि ये नज्म भी शरीके हयाती हो गई। सर रकीब की बद्दुआ ना नहीं हो। सर, ये किसी नज्म रकीब की बद्दुआ ना हो कि नज्म खत्म होने को नहीं आ नहीं नहीं यार देखो, बातें कि कत्तन बददुआई किस्म की बातें तो हम करने वाले लोग ही नहीं, हम तो सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं इमरान फिरोज से कि क्या ये नज्म शरीके शरीके हयात नहीं हो गई। हयात। ये तो शरीके हयात का रद्द अमल होगी। ये शरीके हयात नहीं होगी। बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे इमरान। माशाल्लाह जी, वाह माशाल्लाह। वाह वाह। चलिए अताओ जी। जी प्लीज। अच्छा सर, आवाज थोड़ी सी कटेगी क्योंकि मुसलसल है, तो उसके लिए हाँ नहीं पेशगी से भी माजरत माजरत के मैं साथ, सुनाता लेकिन हूँ। ना मैं चाह रहा हूँ इमरान भाई, मैं आपको माइक दूंगा, बाकी माइक में क्लोज करूंगा ताकि आपका जो पूरी नज्म है ना वो जी एक तसल्सल और रवानी के साथ हम लोग भी सुन सकें और उसमें मसला ना हो। तो मैं अब हाँ हाँ हम्म। ये तो जी ठीक है ना, तो मैं अब आपको माइक दे रहा हूँ और मैं बाकी माइक जो है ना वो कुछ देर के लिए बंद कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी मेहरबानी। हिस्सा है, जी इसे जी हम जी, मंजर आपके कहेंगे। आपके अंधेरा अलाव के चारों तरफ वहशियों की तरह नाचता। अंधेरा अलाव के चारों तरफ वहशियों की तरह नाचता फिर रहा था। भूल गई यार, एक मिनट मैं दोबारा याद कर लूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी हाँ, अंधेरा अलाव के चारों तरफ वहशियों की तरह नाचता फिर रहा था। भड़कता हुआ चांद टहनी से पक कर खलाओं की झोली में गिरने लगा था। सरासीमगी उनकी बेताब आंखों से यूं भाप सूरत अयां हो रही थी कि जैसे अलाव भड़कने से पहले अंगीठी के अंदर धुआं फैलता है। लबों को सिए गर्म सांसें पिए वो अलाव को ऐसे तके जा रहा था कि जैसे किसी राज को जानता हो। सफर लम्हा लम्हा दबे पांव धड़कन से नजरें चुराकर गुजर तो रहा था, मगर एक मंजर
वही एक मंजर निगाहों के रोजन में अटका हुआ था। वो कैसा अलम था कि ऊंचे पहाड़ों की पथरीली आंखों में आंसू जमे थे, मगर फिर भी बुत की तरह चुप खड़े। वो कैसा अलम था कि जिसकी तड़प से हवा चीखते चीखते थक गई थी। हवा दामने कोह की वादियों में चुड़ैलों की आवाज में रो रही थी। लाबे दहन को निगलते हुए एक सामे ने वाह वाह खुद वाह। को पूछा। लुआबे दहन को निगलते हुए एक सामे ने खुद को जमा करके पूछा, तेरे पास कोई कहानी नहीं है? तजस्सुस ने इम्कान पाया कि शायद निगाहों ने उसकी तरफ ऐसे देखा वाह वाह कि जैसे वाह वाह। बुत से खुदा ढूंढते हैं। निगाहों ने उसकी तरफ ऐसे देखा कि जैसे वो बुत से खुदा ढूंढती हैं। मेरे पास कोई कहानी नहीं है। उन्हें यूं लगा जैसे छत आसमां की जमीन पर गिरी हो। उन्हें यूं लगा वाह से चश्मों का पानी खुदा की हंसी हो। वाह 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 वाह। ये पहला हिस्सा था। क्या वाह कहने। वाह आगे वाह। सलामत रहो इमरान भाई, सलामत रहो यार। मियां साहब खत्म हो गई है वो मैं हिस्सा। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मेरी आवाज आ रही है? हेलो मियां साहब हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे तो हुजूर आ रही वाला, है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे तो आ मैंने रही है। सर इमरान साहब, मैंने सर मैं जनाब हमेशा की तरह एक दफा फिर आपने मजीद जो है मुझे ये अपना गुरबीदा कर लिया। एक सेकेंड सर। देखिए मैं तो वो कोशिश मियां तो साहब की तारीफ पूरी पूरी करें, काम सर चलते भूल रहेंगे। गया हूँ मैं। एक मिनट में खुद वाह क्या कहने यार। यार क्या बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत बहुत मिसरे, खूबसूरत। इतने खूबसूरत लगे क्या कुछ के कहने। बहुत क्या बहुत दिल कहने। को छू लिया इन्होंने। क्या मैं कहने। जब भी इंशाल्लाह लाहौर वापसी होगी तो पहली अच्छा, नेट फुर्सत बंद में हो गया? तुम्हें सामने बिठाकर ये नज्म सुनते हैं इंशाल्लाह। स्क्रीन तो नहीं आ रही ना हमारी? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, आप नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, नजर आप आने का नजरों नहीं 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 नहीं, मैं किसी ऐसी नजरों में तो, मैं बद नजरों में तो नहीं हूं ना बाहर, ये मुझे पता है। मामला कुछ ऐसा था कि एहसास ऐसा हो रहा था, फराज मंसूर का कहना था कि शायद हम लोगों का नेट चला गया, उस चीज की क्लैरिटी में थोड़ी सी चाह रहा था। बाकी कोई सही हो ऐसी गया। बात नहीं है। बाकी इमरान फिरोज की नज्म सुनने के दौरान मुझे एक तशनीगी का एहसास मुस्तकिल ये हो रहा था कि क्योंकि माइक बंद करने के नतीजे में इसकी आवाज कदरे क्लियर हो गई थी, लेकिन माइक बंद करने के नतीजे में वो जो रिस्पांस जो एक शायर को भी चाहिए होता है, जो मतलब बिल्कुल। जरूरी भी होता है, और इवन फॉर दैट मैटर जो हम लोग सुन रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि वाकई हमारा फौरी रद्द अमल शायर तक पहुंचे या सुनाने वाले बिल्कुल तक पहुंचे। तो लेकिन जाहिर है कि ऑनलाइन के मसाइल में इन चीजों को हमें झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि माशाल्लाह इमरान फिरोज, मैंने पहले भी हमेशा से ये फील किया जब फराज मंसूर आपकी बहुत सारी नज़में में सुनाता होता है, और आज भी ये महसूस किया कि माशाल्लाह बहुत मजबूत नज़्म कहते हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, खूबसूरत नज्म थी भाई। बहरहाल क्या कहने। नहीं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं भी अच्छा, मेरा भी तसलसल टूट गया। मैं वो नज्म जब इमरान भाई ने सुनाई थी तो मैं वाकयातन उसमें अंदर से जो डूबा हुआ था ना, मैंने देख के यार निकल के बात करना चाहिए, लेकिन वो तसलसल टूटा इंटरनेट की वजह से। वो मैं कर ही नहीं सका, अपनी जज्बात का इजहार ही नहीं कर सका। खैर बहरहाल बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और सलाम कह रहे हैं। जैगम अब्बास अदनान भाई आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम नुसरतुल अस्सलाम। हसनैन है हमारे साथ। सैयद हसनैन अब्बास नकवी हैं। अरसलान यूसुफ साहब, जीएम शाह साहब और सब दोस्तों को सलाम कह रहे हैं। सर बिस्मिल्लाह। अनामता अली
کہہ رہی ہیں کیا اچھی نظم ہے. علی عدیل الوی ہیں ہمارے ساتھ, علی ساجد ہنگلانا ہے ہمارے ساتھ, جناب دو محسن منظور صاحب, واہ واہ محسن منظور صاحب ہمارے ایک بڑے گجر صاحب, دوست, گجر صاحب, گجر صاحب ان کو ہماری طرف سے سلام کہیے. گجر صاحب کہہ رہے ہیں میاں فراز, عمران فیروز, عدنان بھائی, اٹس ٹو گڈ ٹو سی یو ٹوگیدر ایون ان این آن لائن سیشن, اٹ ٹک می بیک ٹو گڈ اولڈ ٹائمز. بالکل جناب, یہ اس محفوظ بیٹھک کا ایک بنیادی مقصد ہی یہ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا, اور اس وقت میں وہ لوگ آپ کو آ کے ملتے ہیں, وہ پرانے ساتھی, وہ پرانے دوست, یہی ایک بنیادی مقصد تھا. خیر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, پروگرام کے سلسلے کو, اور شاہ جی سے اب میں درخواست کروں گا ایک دفعہ پھر شاہ جی ترنم کے ساتھ اگر کچھ محفل کا رنگ تھوڑا سا بدلیں اور ترنم کے ساتھ کچھ شامل ہو جائے, اور میں مائک آپ کو دوں گا, باقی میں ایک دفعہ پھر مائک تاکہ ایک روانی کے ساتھ جو ہے نا وہ جو آڈینس ہے وہ تسلسل کے ساتھ آپ کو سن سکیں. اس کے بعد ہم وہ تمام داد جو ہے وہ آپ کو اکٹھی دیں گے. شاہ جی اوور ٹو یو. جی سر, جی بسم اللہ. ترنم کے ساتھ جی دوستوں کی نظر کچھ پنجابی کا کلام کرتے ہیں, چونکہ سبھی دوست میرے اس وقت جو میرے ساتھ موجود ہیں آن لائن سیشن میں, سبھی ماشاءاللہ سینئر ہیں, سبھی سے بہت سیکھا, اور اللہ پاک سب دوستوں کو سلامت رکھیں. اور میرے استاذ محترم ڈاکٹر فیصل کمال حیدری صاحب, میرے مربی, میرے محسن, اور کیا مطلب لفظ کم پڑ جاتے ہیں میرے پاس. تو استاد جی کی اجازت سے پنجابی کا کچھ آپ دوستوں کی نظر کرتے ہیں جی. ایک دو بولیاں اور ایک گیت پنجابی کا لکھا بھی پچھلے دنوں, اس کے کچھ اشعار آپ کی نظر کرتے ہیں. ایک بولی ہے جی کہ پنجابی بولی, چونکہ اٹس اے کائنڈ آف پنجابی لٹریچر, اور پنجابی کی ایک بڑی قدیم صنف ہے ڈھولے ٹپے مائیے بولیاں, تو اسی میں کچھ بولیاں کہیں تو وہ آپ کی نظر کرتے ہیں. وہ ایک بولی ہے جی کہ ہو پانی ندیاں چو چایا کالے بدلاں, پانی ندیاں چو چایا کالے بدلاں, جے توں آکھیں پار کوزیاں دا لادلاں, نی جند میری تسی مر گئی, ہائے ہوئے نی جند میری تسی مر گئی. نی جند میری تسی مر گئی, پہلے اکھاں نالے راجیوں نے چومیاں, مڑے کیوں وچ چوری وانگوں گنیاں, ہن دنداں تھلے چیتھے دی پھرے, ہائے ہوئے نی ہن دنداں تھلے چیتھے دی پھرے, تے بونی عاشقاں دی خیر نال ہوئی, صحباں چھجے اتے آن کھلوئی, تے عشق نو جاگ لگ گئی, ہو تے عشق نو جاگ لگ گئی. ایک دفعہ پھر تکنیکی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں بہت خوبصورتی سے جناب ہم لوگ. یار کیا مزہ آ رہا تھا, عشق نو جاگ لگ گئی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یعنی باقی تکنیکی مسائل کے دوران جب عمران فیروز پڑھ رہے تھے یا فراز منصور پڑھ رہے تھے تو آواز کٹ رہی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا تھا جو اب ہوا ہے. ہاں جی, نہیں یہ اصل میں ہے نا, اب تو رابطہ ہی کٹ گیا. نیٹ کے سگنل, ہاں جی, نہیں سگنل
अदनान भाई जब डाउन होते हैं ना तो एकदम अब मतलब दोनों ही इमरान भाई का भी सिग्नल डाउन हुए थे, शाजी के भी हुए हैं। अच्छा मेरी दोनों वीडियो दोबारा आ मेरी गए। वीडियो साथ में ऑफ अगर करो मैं और मेरी वीडियो ऑफ करो जरा। जी मैंने वीडियो खैरियत है अदनान भाई। अच्छा जी दोस्तों दोस्त हमारे साथ हैं, मैं हम्माद नियाजी भाई, बहुत शुक्रिया हम्माद नियाजी साहब, खुद एक बड़ा नाम शायरी में, सारे वीर बसते रहो, बहुत शुक्रिया हम्माद भाई आपकी मोहब्बत का। हाजी अली हमारे साथ हैं, सैयद अब्बास बुखारी हमारे साथ हैं, उमैर हैं, सना अयूब, वाह वाह, अब्बास बुखारी साहब कह रहे हैं शादी से बिल्कुल बुखारी साहब हम शादी को ले लिया दोबारा। हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मीनवाइल अदनान मोहसिन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद शाजी को फिर हम लोग आखिर में दोबारा से अदनान मोहसिन ने थोड़ी सी अदनान मोहसिन जरा कोई मेरा ख्याल कोई हुआ है मामला, तो वो इमरान भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शाजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाजी बिल्कुल पीक पे जाके मैं कह रहा हूँ एक दफा फिर वो इमरान भाई वाला हिसाब हुआ कि जब बंदा मुकम्मल तौर पे अंदर उस चीज के महसूस कर रहा होता है और अपने अंदर उतार रहा होता है, उस लम्हे में जाके जब ब्रेक लगती है ना और ये जब तसलसल टूटता है, ये बहरहाल एक अलमिया है। इतनी तरक्की साइंस ने अभी नहीं की है यार, ये तसलसल जो है ना ये बड़ा मानी खेज है, बड़ा पानी रखता है ये। तो इससे पहले कि हम दोबारा से अदम तसलसल का शिकार हो, अगर अदनान मोहसिन अभी बिल्कुल अदनान भाई आ गए हैं, अदनान भाई आ गए हैं। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि हम फिर अदनान मोहसिन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आखिर में शाजी की तरफ दोबारा से जाएंगे, ताकि हम अपने उन दोस्तों का भी ख्याल रख सकें जो हमें वक्त दे रहे हैं, जाहिर है। और उन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जाहिर है कि हम लोग रबीचल्स के पेज से, रबीचल्स के प्लेटफॉर्म से, ये फेसबुक का पेज हो या यूट्यूब का जो हम लोगों ने रिसेंटली चैनल लॉन्च किया है, उस हवाले से अगर आप लोग हमारे साथ रहें, इन पेजेस को लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह इस किस्म के प्रोग्राम्स, इस किस्म की कोशिशें आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। तो अपने उन दोस्तों का ख्याल रखते हुए हम ऐसा करते हैं कि अदनान मोहसिन की तरफ बढ़ते हैं और फिर आखिर में हम लोग प्रोग्राम के आखिर में शाजी के साथ हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। इनके और उनके बाद हम आपसे भी सुनेंगे हुजूर। हम कहीं दरमियान में नाजिल हो जाएंगे, हमारा क्या है। चलें हम तो सुना देंगे, हमारा क्या, हम तो सुना देंगे, हम तो बहता हुआ दरिया के कहीं भी आ जाते हैं। तो अदनान मोहसिन सर उस वक्त से सुना रहे हैं खरी खरी। बिल्कुल। अब ये क्योंकि फिर दोबारा से अदनान भाई की तरफ अब हम बढ़ेंगे और अदनान भाई आपको मैं माइक दूंगा, बाकी माइक में ऑफ करूंगा ताकि आपकी बात जो है वो मुकम्मल तौर पे हम तमाम लोग जो है उससे फैज़ याब हो सकें। लें जनाब अदनान साहब, ओवर टू यू। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूं फराज का और डॉक्टर फैसल कमाल हैदरी साहब का कि उन्होंने आज की इस बैठक का एहतमाम किया और हम सबको जमा किया एक जगह पर। आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त है कि ऐसी ही महफिलों और बैठकों से घर बैठे बैठे लुत्फानंदोज होने के लिए आप यहाँ फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर ये पेज रेबिचुअल्स के नाम से इसको लाइक कीजिए और इसे फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ यूट्यूब पर चैनल मौजूद है इसी नाम से, उसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आप ये वीडियोस जो हैं वहां पर जिस वक्त भी चाहें उन्हें देख सकें। एड्रेस तो बता दीजिएगा अब अदनान भाई, इजी पैसा किधर करवाना है। अल्लाह 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 अल्लाह। जी तो जब आपका मोनेटाइज हो जाएगा तो हम आपसे पैसे भी लें। ठीक हो गया। अच्छा हुजूर, मैं गजल के चंद शेर पेश करता हूँ जो इस वक्त मुझे याद आ रही है, वही सुनाता हूँ आप की खिदमत में, आपकी इजाजत से, फैसल कमाल हैदरी साहब की इजाजत से। तमाम दोस्तों की नजर ये गजल है कि शुक्रिया यार दिल दुखाने का, शुक्रिया यार दिल दुखाने का, पहले ये काम था जमाने का। शुक्रिया यार दिल दुखाने का, पहले ये काम था जमाने का।
زخم کا لطف بھی بجا لیکن زخم کا لطف بھی بجا لیکن جو مزہ تھا ہدف پہ آنے کا. آہا واہ 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 زخم کا لطف بھی بجا لیکن بجا لے جو مزہ تھا ہدف پہ آنے کا. کے تو مجھے گنگنا اکیلے میں واہ تو مجھے گنگنا اکیلے میں انترا ہوں اداس گانے کا. آہا واہ اچھا ہے. تو مجھے گنگنا اکیلے میں انترا ہوں اداس گانے کا. انترا ہوں اداس گانے کا جس میں تنہائی بیٹھی رہتی ہے جس میں تنہائی بیٹھی رہتی ہے. میں وہ کونا ہوں چائے خانے کا. واہ آہا جس میں تنہائی بیٹھی رہتی ہے رہتی ہے. واہ واہ جس میں تنہائی بیٹھی رہتی ہے. میں وہ کونا ہوں چائے خانے کا. چائے کھانے کا. واہ 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 واہ. مر گیا ہے کسی جزیرے پر مر گیا ہے کسی جزیرے پر شوق تھا جس کو ڈوب جانے کا. آہا مر گیا ہے مر گیا ہے جزیرے کسی جزیرے پر پر. شوق تھا جس کو ڈوب جانے کا. واہ واہ. اور شوق تھا جس کو ڈوب جانے کا. قبر صندوقچہ ہے خوابوں کا. قبر صندوقچہ ہے صندوقچہ ہے خوابوں کا. ہوں. زندگی سانپ ہے خزانے کا. واہ 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 واہ. قبر صندوقچہ ہے خوابوں کا. واہ 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 واہ. زندگی سانپ ہے خزانے کا. آنکھ سے دل کے ربط جیسا تھا آنکھ سے دل کے ربط جیسا تھا. تیر سے رابطہ نشانے کا. واہ واہ واہ. آنکھ سے دل کے ربط جیسا تھا. تیر سے رابطہ نشانے کا. اور شاعری پالتو کبوتر ہے. اچھا. شاعری پالتو کبوتر ہے. میر صاحب کے آستانے کا. شاعری پالتو کبوتر ہے. کبوتر ہے. میر صاحب کے آستانے کا. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں کچھ اور شعر سناتا ہوں ورنہ پھر یہیں اختتام بالکل کرتے ہیں بالکل انشاءاللہ. بالکل بالکل. عدنان بھائی جب چل گیا ہے تو آنے دیں. واہ واہ واہ. اچھا ویڈیو بے شک آف رکھو, آڈیو آن کر. جی جی آڈیو آن ہے سر. آپ کی آڈیو آن. نہیں باقیوں کی بھی میں کہہ رہا ہوں آڈیو آن کر دو, ویڈیو بے شک. جی 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 پلیز عدنان. جی آڈیو بھی آپ تمام دوستوں کی آن ہے. جی 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 جی. گلاب جسم تھا اور اسم تھا صبا اس کا. واہ واہ اچھا ہے, خوب ہے. گلاب جسم تھا اور اسم تھا صبا اس کا. واہ. ہمیں ہوا نے فراہم کیا پتہ اس کا. واہ 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 واہ. گلاب جسم تھا اور اسم تھا صبا اس کا. واہ واہ. ہمیں ہوا نے فراہم کیا پتہ اس کا. وہ ناریل کی مہک ساتھ لے کے آتی تھی. وہ ناریل کی مہک ساتھ لے کے آتی تھی. کیا کہنے. وہ ناریل کی مہک ساتھ لے کے آتی تھی. مکان ساحلی جنگل کے پار تھا اس کا. بہت اچھا ہے. وہ ناریل کی مہک ساتھ لے کے آتی تھی. کیا کہنے کیا کہنے. مکان ساحلی جنگل کے پار تھا اس کا. ٹھہر کے تتلیاں تکتی تھیں سرخ ہونٹوں کو. ٹھہر کے تتلیاں تکتی تھیں سرخ ہونٹوں کو. اتر کے سنتی تھی ہر کونج کہکہا اس کا. ٹھہر کے تتلیاں تکتی تھیں سرخ ہونٹوں کو. اتر کے سنتی تھی ہر کونج کہکہا اس کا. وہ پہلی بار جب اس دشت سے گئی ہو کر
وہ پہلی بار جب اس دشت سے گئی ہو کر حصار کرتی تھی ایک شبنمی دعا اس کا. واہ 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 وہ واہ پہلی بار جب اس دشت سے گئی ہو کر حصار کرتی تھی حصار کرتی تھی دعا. ایک شبنمی دعا اس کا. اور خوبصورت صبح انداز. خرامی میں رشک غزال تھے وہ قدم. صبح خرامی میں رشک غزال تھے وہ قدم. نشان تک نہیں رکھتا تھا راستہ اس کا. صبح صبح خرامی میں رشک غزال تھے وہ قدم. کیا کہنے. نشان تک نہیں رکھتا تھا راستہ اس کا. راستہ اس کا. زمین دل پہ وہ اتری تھی روشنی کی طرح. واہ 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 واہ. زمین دل پہ وہ اتری تھی روشنی کی طرح. ہمارے واسطے مہتاب تھا دیا اس کا. بالکل ہمارے واسطے مہتاب تھا دیا اس کا. وہ جس سے ہاتھ ملاتی تھی مسکراتے ہوئے. وہ جس سے ہاتھ ملاتی تھی مسکراتے ہوئے. سوال رد نہیں کرتے تھے دیوتا اس کا. واہ 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 بہت اچھا ہے یار کیا کہنے. وہ جس سے ہاتھ ملاتی تھی مسکراتے ہوئے. سوال رد نہیں کرتے تھے دیوتا اس کا. گلاب جسم تھا اور اسم تھا صبا اس کا. ہمیں ہوا نے فراہم کیا پتا اس کا. سر بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت مہربانی. کیا کہنے عدنان بھائی کیا کہنے. کے بعد بہت زیادہ جیو بابا جیو. مہربانی بابا. شکریہ 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 سر. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ سر. تھینک یو. دوستوں کا جو دوست ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کا نام لینا میرے پہ فرض ہے چونکہ بہت سارے دوست ہیں. میں اگر کوئی مس کر جاؤں تو معذرت. محمد علی تھے, انامتا علی, عبداللہ گجر, سید عباس بخاری, ارسلان یوسف, عمیر عباس بخاری, جنید بہادر خان, جنید سردار جنید بہادر خان. پیارا آدمی پیارا آدمی پیارا. اللہ میاں سلامت رکھے. بڑے عرصے بعد یار یہ ہے بنیادی طور پہ حاصل اصل یہی ہے. یہی حاصل ہے. وہ دوست سلامت رہو. عدنان بھائی, جنید آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. عدنان بھائی بہت شکریہ. بڑے عرصے بعد وہ کہتے ہیں اتفاق ہوا آپ لوگوں کو اکٹھا دیکھنے کا. یار یہ ایک وقت ایک زندگی گزری ہے اور کیا کیا کچھ یاد آیا. اللہ میاں سلامت رکھے. تمام جڑے ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب دوست جو شروع میں آ کے جب ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ یقیناً آپ لوگ جو میرے ساتھ اس وقت میری اس محفوظ بیٹھک میں جو میرے مہمان ہیں, عمران فیروز ہیں, جی ایم شاہ ہے, عدنان محسن ہے, یہ آپ لوگوں سے محبت ہے لوگوں کی کہ جو آ کے جب جڑا ہے نا تو مسلسل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ دوستوں کو سلام. اللہ آباد. اب اس سے پہلے کہ تھوڑا سا معمولی سا ایک تکنیکی مسئلہ ہے جس کے بعد میں سر کو شامل کروں گا. اس سے پہلے شاہ جی ترنم کے ساتھ پڑھا. پہلے بھی ہمارا وہ جب آپ ترنم کے ساتھ کر رہے تھے نا تو وہ بیچ میں ربط ٹوٹا اور یقین کریں کہ مجھے بہت اپنے دوستوں کی جو ہے نا وہ ایک دم آگے کہ بھائی مطلب کی کر رہے ہیں کام نہیں کرنا تھا. تو ربط نہ ٹوٹے. تو شاہ جی ذرا میں آپ کو مائک دوں گا. تھوڑا سا ایک رنگ جو آپ کا ماشاءاللہ ایک اپنا ایک انداز ہے اور رنگ آپ بنا لیتے ہیں, جما لیتے ہیں, چڑھا لیتے ہیں, لوگوں پہ چڑھا لیتے ہیں رنگ. اللہ میں آپ کو سلامت رکھے. تو شاہ جی ذرا اپنے رنگ میں ہو جائے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں جو ہے وہ ہم سر کو شامل کریں گے اور پھر اس کے بعد پروگرام کا اختتام کریں گے. اوور ٹو یو شاہ جی. سر بسم اللہ. بہت شکریہ جی. ایک مرتبہ پھر سلام آداب تمام دوستوں کو اور ان دوستوں کا بہت شکریہ جو دوست ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں. استاد جی ڈاکٹر صاحب قبلہ کی ہی اجازت سے ایک پنجابی کا گیت ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے لکھا, اس کی میوزک پہ کام ہو رہا ہے, تو اس کا ایک آدھا بند میں نظر کرتا ہوں اپنے دوستوں کی, تو امید ہے کہ آپ تمام دوستوں کو پسند آئے گا. وہ ہے جی کہ
ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਆ ਜਾ, ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਆ ਜਾ, ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਆ ਜਾ, ਹੋ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ, ਹਾੜਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਪਲ ਤਾਂ ਹੱਸ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਸ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਚੋਂ ਲੰਘੀਏ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਏ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਚੋਂ ਲੰਘੀਏ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਏ, ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਏ, ਆ ਜਾ ਨੀ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਈਏ, ਆ ਜਾ ਬਣੀਏ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਸ ਜਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਪਲ ਤਾਂ ਹੱਸ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਸ, ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਚੁੱਪਾਂ ਨੇ ਡੰਗ ਗਈਆਂ, ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਚੁੱਪਾਂ ਨੇ ਡੰਗ ਗਈਆਂ, ਨੈਣਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਲੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਰੋਗ ਅਵਲੜੇ, ਨੈਣਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਲੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਰੋਗ ਅਵਲੜੇ, ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲੀਏ ਗੁੱਥਲ ਧੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀਏ ਬੁੱਕਲ, ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲੀਏ ਗੁੱਥਲ ਧੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀਏ ਬੁੱਕਲ, ਆ ਜਾ ਨੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲੀਏ ਗੁੱਥਲ ਧੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀਏ ਬੁੱਕਲ, ਆ ਜਾ ਨੀ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਈਏ, ਆ ਜਾ ਨੀ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਈਏ, ਆ ਜਾ ਨੀ ਬਣੀਏ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਸ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਸ, ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੂ ਵਰਤਾਈਏ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਾਈਏ, ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੂ ਵਰਤਾਈਏ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਾਈਏ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦਿਲ ਪਰਚਾਈਏ, ਖਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਣ ਲੜਾਈਏ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਚੁੰਨੀ ਅਪਣਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈਏ, ਦੋਵੇਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਢੋਲ ਵਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜਾਈਏ, ਦੋਵੇਂ ਰੱਜ ਵਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਦੇ ਵੇੜੇ ਜਾਈਏ, ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਗੋਟ ਪੁਗਾਈਏ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਈਏ, ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਗੋਟ ਪੁਗਾਈਏ, ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਗੋਟ ਪੁਗਾਈਏ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਈਏ, ਆ ਜਾ ਨੀ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਈਏ, ਆ ਜਾ ਬਣੀਏ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਸ ਜਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਪਲ ਤਾਂ ਹੱਸ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਸ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਚੋਂ ਲੰਘੀਏ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਏ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੱਦ ਚੋਂ ਲੰਘੀਏ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਏ, ਆ ਜਾ ਨੀ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਈਏ, ਆ ਜਾ ਬਣੀਏ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਸ ਜਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਪਲ ਤਾਂ ਹੱਸ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਸ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਜਣਾ ਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, जियो शाह जी जियो, अल्लाह ताला इस आवाज को, इस अंदाज को सलामत रखे। हाँ जी, अदनान भाई, वाह 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 वाह,
सुभान अल्लाह, मजा नहीं आता, क्या ड्रामे कहने, नहीं बनाते हैं ओ हो, शाहजी, ऐसा ही क्या है, बात है शाहजी की। क्या कहने, क्या कहने। ये ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने घरों में बैठकर नहीं, बल्कि किसी दरबार के अहाते में बैठकर, किसी बरगद के नीचे बैठकर शाम और समय, किसी सूरज डूबते समय एक एक मंडली की शक्ल में बैठ के हम सुन रहे हैं। क्या खूबसूरत और खूबसूरत माना, वाह वाह वाह। शाहजी के अंदाज में वो जो मतलब ये हकीकतन जो मिट्टी की जो खुशबू है ना, जो आपको अपनी महक महसूस होती है, ऐसा ही, वो ऐसा ही। और कहीं पे भी किसी भी जगह पे, दिन में, रात में, शाम में, शाहजी कहीं पे भी बैठ के जब कलाम पढ़ते हैं तो वो मतलब वही अपना माहौल, बरगद का दरख्त, ऐसा पेड़ ही के नीचे अपने मन में डूब के जो है वो इंसान बस बैठा हुआ और एक धुन में ऐसा ही है। ये जनाब शाहजी, अल्लाह में आपको सलामत रखे। वादी वाह, एक दफा फिर आपको बहुत शुक्रिया। फौजिया सुहेल इटली बहुत की शुक्रिया हैं, जी, बहुत दोस्त। जिए हैं, बहुत जिए हैं आप, बहुत जिए हैं, बहुत जिए हैं, बुखारी ने बहुत कहा, जिए। शाहजी क्या बात है। और सलमान अयाज साहब कह रहे हैं वाजी वाह जबरदस्त हो गया, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा जी, शाहजी से पहले वाली नज़्म की रिक्वेस्ट थी जी दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सलमान, मेरे वो तमाम दोस्त, ये आज जो ये है ना, आज पहली दफ़ा अपने दोस्तों को हमने महफूज बैठक में जो है वो दावत दी है और ये आगाज़ है। ये आज पहली दफ़ा हमने बुलाया और इनके साथ ये जो राबते का सिलसिला है, अब हमारी बिलकुशाफा मुलाकात आपस में जो हम रोज़ मिलने वाले हैं, हमारी बिलकुशाफा मुलाकात मुश्किल होती है। तो इस बैठक का एहतमाम करने का वजह यही है कि इंशाअल्लाह शाहजी भी यहीं पे है, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दे। इमरान आमीन, फिरोज़ अल्लाह भाई भी यहीं पे हैं, आमीन, अदनान अल्लाह मोहसिन भाई भी यहाँ पर हैं। तो इन लोगों को आमीन। हम इंशाल्लाह गाहे-गाहे तकलीफ देते रहेंगे दोस्तों, और इनको इस प्रोग्राम इंशाल्लाह। में जो है इस तरह आप लोगों के साथ नशिस्तें जारी रहेंगी। और आप लोगों को रिक्वेस्ट जो है, और अगर कोई खास कलाम जो है वो भी आप सुनना चाहते हैं तो हम शाहजी से यकीनन रिक्वेस्ट करेंगे कि शाहजी आप किसी दिन ये भी कर लें, तो स्पेशल हम आपके साथ हाजिर प्रोग्राम हाजिर करेंगे। सही, अच्छा जी, हाजिर। अब बिला ताख़ीर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रोग्राम के आखिर में वो अपने कलाम से हमें फैज़याब करें और उसके बाद प्रोग्राम का हम मेरी एक इख्तिताम करेंगे। फरमाइश है भाई, मेरी एक फरमाइश है। महादेवी चली जाओ, हाय। मैं एक ऐसी फरमाइश करूंगा जो सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर की एक रात के साथ जुड़ी जो हुई किसी है। के जहन गुमान में नहीं होगी है, मैं एक नहीं है। फरमाइश करूंगा। अच्छा, वो लंबी चौड़ी फरमाइश भी नहीं है, बस हाँ एक हाँ, शेर है, लेकिन उस शेर में जा नमाज का ओहो, लफ्ज इस्तेमाल हुआ। वाह, ओहो, ओहो। हुजूर, उससे आगाज हो जाए। नहीं उस पे आगाज नहीं नहीं नहीं, होगा, कतई वाह नहीं वाह होगा, वाह, तो हम अब उससे बहुत आगे निकल आए। वो जानबाज कर डाला। नहीं नहीं नहीं, वो शेर तो हम वो आप सुनाए बगैर नहीं जा सकते कहीं। एक खुदा का खौफ करेगा, अदनान मोहसिन देखिए, मैंने आगे भी जाना है, मैंने और भी बड़े काम करने हैं। सर, जाने ही नहीं देंगे आपको जाने ही नहीं देंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। मैं आपको ना व्हाट्सएप पे वो रिकॉर्ड करके ओ माय गॉड, ओ मेरे अल्लाह। सलामत रखिए। अल्लाह अकबर। देखिए, बात ये है कि वाकई आज बहुत मजा आया। इंशाल्लाह लजीज हम इसको बार बार करेंगे और बेहतर से बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है वो चीजें जिन पे हम लोग का कंट्रोल नहीं है, नेट के इश्यूज या इस किस्म के मसाइल, इनके हवाले से तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते रहेंगे कि इस प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतर कर सके। अदनान मोहसिन की फरमाइश को सरे दस्त बालाए ताक रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि को कलाम पेश करूं जो इस महफूज बैठक को महफूज रख सके। तो बात यह है कि थोड़ा सा मेरे साथ भी वही मसाइल हो चुके हैं जो अदनान मोहसिन के साथ भी थे या जो इमरान फिरोज के साथ भी थे, कि अब वो चीजें उस तरह से याद नहीं रहती जो कभी पिछले दिनों में रहा करती थी। लेकिन थोड़ा सा मैं फायदा उठाऊंगा अपने सामने पड़े उस लैपटॉप का, लेकिन उस लैपटॉप से जब मैं फायदा उठाऊंगा तो थोड़ी थोड़ी सी शायद हो सकता है कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर की ऐसी आवाज आए जो आपके कानों को इतनी ज्यादा भली मालूम ना हो, लेकिन वो मेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि वो मुझे याद करवा सके कि मैंने पढ़ना क्या है। तो गजल के चंद आशार है, वो है कि न मेरी दीद पे ठहरो, रुको, बढ़ो, आओ। न मेरी दीद पे ठहरो, रुको,
बढ़ो आओ आओ मेरे ख्याल में उतरो मुझे सुनो आओ आओ वाह वाह लतीफ नरमी गुफ्तार में घुलो आओ आहा शरीर शोखियो तकरार में ढलो आओ आओ वाह न मेरी दीद पे वाह। ठहरो रुको बढ़ो आओ आओ मेरे ख्याल में उतरो मुझे सुनो आओ आओ लतीफ नरमी गुफ्तार में घुलो आओ शरीर आओ। शोखियो तकरार में ढलो चलो आओ आओ तुम्हारे होने की खुशकुन तरीन सूरत है आहा आहा तुम्हारे होने की खुशकुन तरीन सूरत तरीन है सूरत है हमारे हाल पे तुम्हारे होने की खुशकुन तरीन सूरत है सूरत है हमारा हाल सही इस पे ही हंसो आओ आओ वाह आहा तुम्हारे होने की खुशकुन तरीन सूरत है हमारा वाह। हाल सही इस पे ही हंसो आओ और अदनान सुन्ना के हुई बिस्मिल्लाह। ख्याल की जन्नत में बार बार टहनी आहा हुई ख्याल की ख्याल जन्नत में बार बार जन्नत टहनी बार बार टहनी तलिस्म ख्वाब में भटको इसे आहा चखो आओ आओ वाह वाह। वाह 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 हुई वाह वाह ख्याल वाह, की वाह, वाह। जन्नत में नत बार में बार बार टहनी बार टहनी तलिस्म ख्वाब में भटको इसे चखो देखो आओ और आओ तुम्हें पता तो चले लज्जत शबे हिजरा आहा आहा तुम्हें पता तो चले लज्जते शबे लज्जते हिजरा शरारे इश्क में बेदस्तों पा चलो आओ आओ वाह 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 तुम्हें वाह पता वाह तो वाह वाह चले सर क्या कहने लज्जत शबे हिजरा शरारे इश्क में बेदस्तों पा जलो आओ आओ और है मावराए खिरद दिल की कायनात कमाल आहा है मावराए खिरद दिल की खिरद। कायनात कमाल नहीं यकीन तो मेरे दिल को भांप लो आओ आओ वाह 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 खूबसूरत और सर गजल वाह है वाह वाह कि सुनो सुनो खुशकुन तुम्हारा नाम भी है आहा सुनो खुशकुन तुम्हारा नाम तुम्हारा- भी है वाह साथ भी है गुफ्तगू आहा। भी है वाह सुनो खुशकुन तुम्हारा नाम भी है तुम्हारा साथ नाम भी है साथ भी है गुफ्त गुफ्तगू भी है मगर बेखुद तुम्हारी जात भी है बात भी है आरजू भी है वाह 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 सुनो खुशकुन तुम्हारा नाम भी है साथ भी वाह। है गुफ्तगू भी है मगर बेखुद तुम्हारी वाह। जात भी है बात भी है आरजू भी है भी और है तुम्हारी तमकिनत होने न होने से मुबर्रा है आहा वाह 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 तुम्हारी तमकिनत वाह, वाह, होने न होने से मुबर्रा है मुबर्रा है नजर का जाम भी है आंख भी है लब सुबह भी है वाह 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 तुम्हारी वाह। तमकिनत होने न होने से मुबर्रा मुबर्रा है है। नजर का जाम भी है आंख भी है लब सुबह भी है और उलटता आहा। जा रहा हूँ जीस्त के सफ़े हमादम में आहा उलटता जा रहा हूँ जीस्त के सफ़े सफ़े हमादम में में किसी का ख्वाब भी है बस आहा। यही और आहा। तू भी है आए हाय, 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 हाय। उलटता जा रहा हूँ जीस्त के वाह। सफ़े हमादम में किसी का ख्वाब भी है वस्ल भी है और और तू भी है। तू भी है वाह 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 और मेरे वाह। महरम वाह। तुम्हारी महरमी ने देर कर डाली आहा आहा मेरे महरम मेरे महरम तुम्हारी महरमी ने देर महरमी कर डाली ने देर कर डाली तमन्ना है मजा आहा। भी है मगर अब वो महबूब भी है आए मेरे महरम तुम्हारी हाय हाय हाय, अरे तुम्हारी महरमी ने महरमी ने देर कर डाली देर कर डाली तमन्ना है मजा आहा। भी है
मगर अब गू भी है, और अजब नज़ाराए वहशत फुसू है, आंख अटकी है। अजब नज़ाराए वहशत फुसू है, आंख अटकी है, उलझते कह कहे हैं खून कलियां, हाओ हू भी है। अजब नज़ाराए वहशत फुसू है, आंख अटकी है, उलझते कह कहे हैं खून कलियां, हाओ हू भी है। क्या कहने अदनान नजर मुझ में, तुम्हें अपना हरारा क्यों नहीं आता? नजर मुझ में तुम्हें अपना हरारा क्यों नहीं आता? तकब्बुर है, कसक भी है, किसी की जुस्तजू भी है। नजर मुझ में तुम्हें अपना हरारा क्यों नहीं आता? तकब्बुर है, कसक भी तकब्बुर है, कसक भी है, किसी की जुस्तजू भी है। अच्छा, तो ये तो थी बेसिकली दो एक गजलें। एक गजल अदनान मोहसिन शाहजी के साथ मुलाकात रहती है, इमरान फिरोज और आप लोगों के साथ या बाकी जो मेरे सुनने वाले लोग हैं उनके साथ तो मुलाकात जाहिर है कि बहुत कम रहती है, ये रहती ही नहीं है, क्योंकि मुझे आदत रही है शुरू से थोड़े से तजर्बे करने की। तो अदनान एक गजल सुना रहा हूँ जिसमें दो कवाफी का इस्तेमाल है। वाह 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 वाह। वो है कि फना की हद से निकल, लाफना हवा हो जा। फना की हद से निकल, लाफना हवा हो जा। ख्याल रौ में पिघल, पा बपा हवा हो जा। वाह 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 वाह। फना की हद से निकल, लाफना हवा हो जा। ख्याल रौ में पिघल, पा बपा हवा हो जा। और शेर है कि गुमाने वसल तो हो, चश्मे तर के पार सही। गुमाने वसल तो हो, चश्मे तर के पार सही। किनारे ख्वाब कंवल गुल खिला, हवा हो जा। किनारे ख्वाब कंवल गुल खिला, हवा हो जा। और है कि करीब तर है मगर नारसाई है फिर भी। करीब तर है मगर नारसाई है फिर भी, तू मेरी सांस में ढल, गुदगुदा हवा हो जा। करीब तर है मगर नारसाई है फिर भी, तू मेरी सांस में ढल, गुदगुदा हवा हो जा। खुदाए जिल्ले इलाही कभी बता, खुदाए जिल्ले इलाही कभी बता होना, खुदाए जिल्ले इलाही कभी बता होना। आ शाखे दिल पे मचल जगमगा, हवा हो जा। वाह 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 वाह। खुदाए जिल्ले इलाही कभी बता होना, आ शाखे दिल पे मचल जगमगा, हवा हो जा। और तेरी तमन्नाए कुदरत पसंद मार गई। तेरी तमन्नाए कुदरत पसंद मार गई, मुझे कहा कि पिघल, फिर कहा हवा हो जा। तेरी तमन्नाए कुदरत पसंद मार गई, मुझे कहा कि पिघल, फिर कहा हवा हो जा। और जफा वफा के तसव्वुर का शाखसाना है। वफा के तसव्वुर का शाखसाना है, जरा सी देर संभल बेवफा, हवा हो जा। जफा वफा के तसव्वुर का शाखसाना है, जरा सी देर संभल बेवफा, हवा हो जा। ले आज अपनी चिता का तू कर ले नजारा, ले आज अपनी चिता का तू कर ले नजारा। ले आज
ले आज अपनी पिता का तू कर ले नजारा, ले अपनी आग में जल झिलमिला, वाह 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 वाह, हवा हवा हो वाह जा, वाह क्या वाह कहने, वाह पना की वाह हद वाह से वाह वाह, निकल लाफत वाह वाह वाह, हवा हो जा, क्या ख्याल कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। पा बपा सर हवा। बहुत आला, बड़ ये तो उस्तादाना कलाम था। तो दोस्तों के जो हमारे साथ रहे उनके हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। होपफुली जितनी हद तक हम आपको अपनी आवाज दुरुस्त पहुंचा सके होंगे उससे आपको यकीनन मजा आया होगा। ये दोस्तों के साथ हम फिर भी हाजिर होते रहेंगे। बात आगाज किया ये उसी सूरत में आबाद रहेगा जब आप लोग, वो लोग जो हमें सच देख रहे हैं या वो लोग जो हमें सच सुन रहे हैं, वो हमें इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा वो लोग यहाँ पर मौजूद हों ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। खा ये रेबिचल्स का फेसबुक का पेज हो या रेबिचल्स का यूट्यूब का चैनल हो, तो आप इन पेजेस को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे इसी प्लेटफॉर्म से और इन्हीं प्लेटफॉर्म से बल्कि मुलाकातें होती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। और अच्छा शाह जी, एक सेकंड शाह जी, आप जा रहे हैं, बिल्कुल हम इजाजत ले रहे हैं। एक शेर आप गुनगुनाएंगे और वही हमारा आज के प्रोग्राम के इख्तितामिया होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि आपका पहला कलाम भी वो नामुकम्मल रह गया। तो एक शेर बस आपसे दरख्वास्त है और वो इस वजह से होगा कि वो वादा होगा कि आप शाह जी जो हैं अगली दफा फिर हमारे साथ मौजूद होंगे और आप लोग जो फरमाइश करेंगे इंशाल्लाह वो हम सुनेंगे। शाह जी बस एक इंशाल्लाह। शेर पे जो है वो हमारा इख्तिताम होगा। हमारी यानी कि फराज मंसूर और डॉक्टर फैसल कमाल हैदरी की तरफ से रेबिचल्स के इस प्लेटफॉर्म से आप तमाम दोस्तों को कहते हैं अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल दोस्तों, आप जितने दोस्त हमें मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और हमारे साथ रहे हैं उनसे बिल्कुल बड़ी गुजारिश है कि रेबिचल का जो फेसबुक पेज है उसको लाइक भी करें और जो यूट्यूब चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की संगतें जो हैं वो आप दोस्तों की नजर होती रहे, आपसे हमारी मुलाकात होती रहे। एक शेर आपकी नजर करता हूँ जी, और उसके बाद फिर इजाजत चाहते हैं। अल्लाह जी खैर करे, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह जी आप सब दोस्तों को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को, उनके चाहने वालों को और उनके चाहे जाने वालों को, तमाम को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए और उम्र नू अता फरमाए, खैर हो आपकी। एक शेर आपकी नजर करते हैं जी, वो है कि बरसों तो गरज कर यूं बरसो, बरसो तो गरज कर यूं बरसो, बादल भी दुहाई देने लगे, बरसो तो गरज कर यूं बरसो, बादल भी दुहाई देने लगे, बरसो तो खामोशी से तकते रब की, खामोशी से तकते रब की आवाज सुनाई देने लगे, बरसो तो गरज कर यूं बरसो, बादल भी दुहाई देने लगे, बरसो तो गरज करे यूं बरसो, बादल भी दुहाई देने लगे, बरसो तो